Eh, may babae. Ay, 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 ay. Sobra sa takbo. Okay lang ba siya? Sino? Okay lang. Baka okay pa siya. Di, ano, medyo mabilis pa naman. This is the line. Nag-aalis sila. Shit! Sayang, anak. Out. Kaya may itap. Out. Hindi. Go, James! Kaya lang wala akong masyadong. Ay, wala, wala. Ray, palit kayo ni address. Go, Nak. Oh. Out. Kuya, huwag sumigaw. Yun! Manila SA Red versus Tama B. Ay, ang lakas. Tama bracket C po yung maglalaro ng team number 3. Kuya, kalma. Oo nga, ba't siya kasi ang kumukuha? Dapat may goal ball sila. Sayang ang oras. Oo! Kuha! In out. Block? Nice, Andres! Kuya, out. Beijing for a Control, control! Nice! Galing, MJ! Aray ko tumama sa dibdib. Yan! Wow! Go na! Okay, nice, Andres! Kuha! This one's Kati. Kuha! Let's go! Baba. Nice! Go, Scott! Nakuha! Yun! Nice one, MJ! Ulat ako, kalaban ko lang ng sila. Bella! Palit kayo ni Scott! Winger si Scott! Go, Kapitan! Nice! Kuha! Please proceed to your car. Out. Please get your car. Thank you. Andres! Kada baba. Sakto kayo sa tabi ni Coach.
Out. Out. Isa pa. Bantay, bantay! Meron sa lo... Go, press ka lang. Press. Pass forward lang, pass forward lang. Boys! Go na. Ano pa? Pasa, pasa! Boys! Out. 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 Balik! Yun! Nice MJ! Muscate! Chavez, kalma! Kuha! Yun! Sayang. Bela! Babila! Press, cut! Muscate! Takbo pa ba taas, Yael? Nice! Scott out! Scott out! Scott! Quick, balik! Go, Majo! Ay! Dali, Majo! Ay! Uy, lakas. Galing! Nice one, guys! RJ, galing! Go, Yael! Let's go, Yael! Ayos na. Sayang. Isang game lang yan, ano? Alam ko ate, 10 minutes lang. Mabilis lang talaga. Yung kanina 10 minutes lang. Out. Sa inyo na. Yun! Nice one! Let's go, Bella! Go! Tayo agad! Good! Nice one, MJ! Uy, sa... One more! Uy! James! Kalma! Go na! Gabila! Gabila! Oyen! Oyen! Anthony! 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 Field number 1. Oy! Oy! Ano yan? That's U14 category. Si Zach namin. Go, Yael! Go na! Ay, Nice one, pupe. MJ! Let's go, Bella! Let's go! Go, Dave! Good, good. Nice. Ay! Ano ba yan, Jamis? Tira ka na tira, di mo siya sure ball. Ano ba, James?
O, aten, aten.